An balimaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen don Bosofala 24 ale chaîne YouTube la. Bakari Tarawele don, l'enfant de Bosofala. Bi ye sibiri ye utukalo tile 9 don san 2025. Bi sɔgɔmada in na kumakun mun bɛ an bolo o bɛ tali kɛ alamisa don an ka jeli ŋara saba mun ni o minɛlen no ka bila bɛrɛ la depuis juillet kalo tile 22 ni o bɛ tali kɛ Babani Kone la, Mariamba ani Bikini Bagaga. Alamisa don u jɔra kiri tigilamaw olu ɲɛkɔrɔ. Tribunal de la cybercriminalité u jɔra kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ. U jɔli mun kɛra kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ, laɲini tun ye mise en liberté provisoire ye sani kiri do cɛ, ni o ye kanabila ye sunsoro kɔnɔna na sani kiri tigɛli cɛ. U b'a fɔ min ma ko audience de fond, ni o ye ka don dossier yɛrɛ kɔnɔna na ka joli kɛ walima ka jalakili kɛ. O bolodalen don ka bila septembre kalo tile 4 nata la. U tun y'a laɲini sani o do cɛ, komi maaw ka hakɛ ye mun ye, ni i minɛna ka bila bɛrɛ la i b'a laɲini kiritigilamaw fɛ fiɲɛbɔda ka d'i ma sani i ka kiri wagati cɛ. O ye bɛɛ lajɛlen ka hakɛ. U y'o demande mun kɛ tribunal ɲɛkɔrɔ. Tribunal ye u ɲininka k'u jumɛn na u b'a laɲini ka kanabila ɲini sani kiri do cɛ. U y'u ka dalilu ɲɛfɔ kunun alamisa don. Tribunal ko ale ye lamɛnli kɛ, a bɛna jaabi di o la ni Ala sɔnna ma utukalo ale tile 28. Utukalo tile 28 a faamuya cogo wɛrɛ la, dɔgɔkun kelen ka kɔn u ka kiri mun kan ka kɛ septembre kalo ale tile 4. Donc ni kibaruya ninnu walasa anw ka faamu, journal Le Soft olu ka kunu bɔli u y'a détaillé. An bɛna mun kɔnɔ kuma la kali aw ka se ka faamuya sɔrɔ ka sababu kɛ bi Le Soft ye journal ye kiri bunakun kan. N'i ye kibaruya fɛn o fɛn ye ale kɔnɔ, a ka ca la Ala fɛ kɛmɛ sarada la mun ni sahaba bi bɛn o ka ca 90 ana kunga fɛ. C'est un journal aujourd'hui qui est plébiscité surtout sur les questions judiciaires. Donc a ye sɛbɛnni kɛ, a y'a jira k'a fɔ o jeli ŋaran saba, Babani Kone, Mariamba, Bikini Bagaga, ko o jɔra kiri ɲɛma. U ka dalilu o lamɛnnen kɔfɛ mise en liberté ale laɲini hukumu kɔnɔna na mun bɔra a kɛnɛ kan, a jirala k'a fɔ elles ont 3 femmes, 3 voix bien connues de la scène musicale malienne aujourd'hui réunies par le sort d'une même tourmente judiciaire. Maudu ni u tɛ ko fɔ an si ye tugun dɔnkilida bunakun kan, seko ni dɔnko ale bunakun kan anw ka jamana kɔnɔ, ni maa saba bɛɛ lajɛlen ye maa dɔnnenw ye. Ka kɛɲɛ ni Softi ka kuma ye, a y'a jira k'a fɔ poursuivi pour injure réciproque, atteinte aux mœurs à la suite d'échanges, oui, ASEB relayé sur les réseaux sociaux, les artistes Babani Kone, Mariamba, Bikini Bagaga, classés sous mandat de dépôt depuis le 22 juillet 2025, ont comparé ce jeudi 7 août 2025 devant le tribunal de pôle national de lutte contre la cybercriminalité. U bilara bɛrɛ la n y'o fɔ, et puis je kalo tile 22 tɛmɛnen ka sababu kɛ u ye ɲɔgɔn neni tajuru sara neni mun ni a cɛ ka jugu, ni anw ka danbe ti bɛn ni a ye, ni u nɔ minɛlen don o la. I bɛna ye k'a fɔ tribunal ɲɛkɔrɔ mun ka baara bɛnnen don bɔlɔlɔsiraw olu kɛlɛli ma. Kiri a kɛra i n'a fɔ tilayɔrɔ 2. Fɔlɔ Bikini Bagaga, Mariamba ale ni Babani Kone olu lamɛnna k'a sababu kɛ olu bɛɛ bɛ dossier kelen kɔnɔ. Olu 2 olu bɛ dossier kelen kɔnɔ. I bɛna ye k'a fɔ olu 2 jɔra k'u lamɛn
u ka lafasalikɛlaw olu bɛ u kɛrɛfɛ. Journal ko dans la salle d'audience du pôle, le premier acte judiciaire du jour a rassemblé Babani Kone et Mariam Ba impliqués dans le même dossier. Kiri yɛrɛ ka o don baara fɔlɔ o bɛnna Mariam Ba ale ni Babani Kone ka dossier ma, olu mun bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ gafe kelen kɔnɔna na. A y'a jira ka kuma na k'a fɔ chacune dans un calme empreint de pudeur attendait de convaincre le juge de la sérénité de ses regrets. U bɛɛ y'a jira k'a fɔ u nimisalen don walasa ka kiiri tigilamaw k'olu ka danaya sɔrɔ, danaya mun ni o kɛra ka tɛmɛ ni misaliya mun jirala u la, u ye waleya mun kɛ a lakodɔnnen kɔfɛ o cɛjuguya hakɛto ɲini k'o kɛ kiiri tigilamaw fɛ walasa kanabila o bɛ se ka di u ma. U y'a jira k'a fɔ nous sommes des mères de famille. Nous avons compris la leçon, ont-elles plaidé leurs avocats. U y'a jira k'a fɔ olu ye denbaw ye wa denbayatigiw don. Kalan mun dira u ma ka tɛmɛ ni bɛrɛlabila ye ko u ye u faamu. U ka avocaw n'o ye lafasalikɛlaw ye olu y'u sinsin fɛn mun kan o ye u jɔyɔrɔ mun bɛ anw ka seko ni danbe kɔnɔna na ni o ye jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen anw ka jamana yɛrɛ bɛ mun lakodɔn a ka seko ni dɔnko olu bunakun kɔnɔna na ni o ye patrimoine culturel malien ye. O sababu la u y'a laɲini ni o ye lafasalikɛlaw ye u yɛrɛ ka delili kɔfɛ k'a ɲini kiiri tigilamaw fɛ ko u ka kannabila di u ma walasa u ka se k'u labɛn ka na kiiri jaabi sɛkitamuru kalo ale tile 4. Olu ta bɔlen kɔfɛ Babani Kone ale ni Bigini Mariam Ba kɔfɛ Bigini Bagaga ale fana nana jɔ tribunal ɲɛkɔrɔ. Un peu plus tard dans la matinée, ce fut au tour de Bigini Bagaga de comparaître seul dans le cadre de son dossier distinct. Ale kelen bɛ a damana dossier kɔnɔ o y'a damana gafe ale kelen bɛ mun kɔnɔ o bɔlen don Bigini Mariam Ba ni Babani Kone ale ta la. Maintenant a jirala k'a fɔ dans une posture mesurée, elle a également demandé la mise en liberté en attendant d'être jugée, réaffirmant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de heurter l'opinion publique. Ko a y'a laɲini kanabila ka di a ma fɔlɔ sani a ka kiiri wa a y'a ka danaya la kuraya k'a fɔ ko ŋaniya foyi ma deli ka kɛ ale la ni o ye ka maaw ka olu kunkari ɲɔgɔn na, heurter l'opinion publique. Là aussi, la défense a insisté sur le repentir exprimé par l'artiste et l'absence de dangerosité judiciaire. Ko ale kɔnɔ kɔfɛ a ka deli kɔfɛ a ka lafasalikɛlaw olu fana y'a jira k'a fɔ kiiri ka makoto k'a sababu kɛ i bɛna ye k'a fɔ foyi tɛ bi mun bɛ se ka bali ka se ka kiiri jaabi walima ka fɔnkɔ kɛ kiiri ale taasiraw la. Verdict entendu fin août. Nin bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ juge ko bon ne y'aw lamɛn n bɛna n ka jaabi di utukalo ale laban wagatiw olu la. Après avoir écouté attentivement les arguments des parties, le juge a pris les requêtes en délibéré. A ye a ka jaabiw a y'olu bila makɔnɔ o hukumu kɔnɔna na. Délibéré kɔrɔ ye ka jaabi bila makɔnɔ ale hukumu kɔnɔna na. La décision sur les demandes de mise en liberté sera rendue le 28 août 2025. O jaabi o bɛna bɔ utukalo tile 28 an y'o mun fɔ aw ɲɛna, soit une semaine avant l'audience du jugement au fond. Semaine kelen ka kɔn kiiri yɛrɛ o mun bolodalen don sɛkitamuru kalo tile 4 na. Mise en liberté jaabi bɛ bɔ semaine kelen ka kɔn o ɲɛ. O y'a jira k'a fɔ placé sous mandat de dépôt de ces figures populaires de la musique malienne survenu le 22 juillet dernier avait provoqué un vif émoi dans le milieu culturel. U ka bɛrɛlabila kɛra sababu ye ka kunbanba ka wolo kunbanba la anw ka seko ale dɔnko o bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na u mankutubaw réseau sanfɛ a kɛra sababu ye olu ka se ka mankan caman ci. Cette affaire met en lumière les nouveaux trains de conflictualité que représente
les plateformes numériques et les limites que la loi tente désormais d'imposer aux joutes verbales virtuelles. Ko nin kiri ni ye misaliya kɛrɛnkɛrɛnnen fɔɲɔgɔnkɔ mun ni o bɛ tɛmɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔlɔw sanfɛla na bɛɛ ka se k'i yɛrɛ cogo dɔn. Wa sariya ale komansera ka a yɛrɛ ka fanga o sinsin o waliya ninnu kɛlɛli la. Maaw bɛ kumakan jugu mun seri ɲɔgɔn ma bɔlɔlɔw sanfɛ walasa dan bɛ se ka sigi a la k'a sababu kɛ anw ka jamana tabiya tɛ. N'i ye ni artikili lajɛ sɔftu bɔra ni min ye a bɛ misaliya mun di an ma i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ baara o baara n'i bɛ a la kibaruya di fara dɔnkilida kan bɔlɔlɔsira ye an bɛɛ lajɛlen mago ɲɛyɔrɔ ye bi. O bɔlɔlɔsira mun ye an bɛɛ lajɛlen mago ɲɛyɔrɔ ye an k'a dɔn k'a fɔ n'an ma kɛ a kɛcogo ɲuman na a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ma kɔlɔlɔ mun ni an bɛ nimisa la. O dɔ filɛ bi Baba ni Kone, Mariam Ba ani Bigini Bagaga ye mun sɔrɔ. Ye liberté provisoire o kiri ye fɔlɔ. Maintenant ni dossier yɛrɛ dayɛlɛla le 4 septembre mun bɛna bɔ o kɔnɔna na je crois que davantage ça va nous servir beaucoup de leçons à faire prudence en ka sortie publique la, à faire prudence en bɛ maaw jaabi cogoya mun na bɔlɔlɔw sanfɛ et à faire prudence pour respecter la loi en vigueur qui est la cybercriminalité. Ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Ni dakurunya fila de tun bɛ an bolo ka ɲini aw fɛ aw ka ja ninnu cɛri aw ka miirinata di an ma aw ka cloche de notification ale activer walasa laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogoya min na. Kelen dɔrɔn ka baara in kɛ aw ka nimisi wasa ale kama. Aw k'an bɛn sɔɔni sigi filanan kɛnɛ kan. Wasalam.